Alright, maayong morning sa tanan. Magluto ta og kangkong chips. Kay naaman tay mga tinanom nga kangkong sa luyo sa balay guys. Ato ni harbison. Lion tang dagko nga dahon para aton lutoon sa kangkong chips. Mintras nang harbis pa si Cho Brian guys, shout out anay ta guys. Shout out nimo Idol Rowena Paragsa Pastrana. Shout out sa Barangay Sungko BHW. Alright. Umana naman ta harbis sa tangkong guys. O ato na nilimpyuhan para ready to cook na ni. Shout out din kanimo Idol Melwin Serencio. Og shout out po nimo Idol Chermar Salvador og sa mga Salvador family dira sa Upoy, Santa Fe. Alright. O sugdan na nato bati lang ito guys ha. Nya butangan din nato siya og crispy fry para hanghang siya og mas crispy siya. Mauna ni siya ang mga kangkong atong gipang harvest guys ha. O mag-start na tagbutang og edible. Magsugod na tagluto sa atong kangkong chips. Alright. Shout out din nimo Idol Janrel Ariola Pahuriray og sa mga Pahuriray family dira sa Panitugan, Bantayan. Shout out pud nimo Idol Rigel Sorilio og last na ni nga shout out Idol Maria Merigin Villacarlos. Alright, luto na nga atong kangkong chips. Libre na kayong pamahaw guys no. Pag naamoy mga tanom lagut mon sa inyong backyard guys pwede ra kay kamo magluto-luto ingon na ni guys. Ato nang tilawan kung unsay lami. Unsay lami cho? Alright.